Guys, unboxing kayo guys. Uy, kaya man nawala gigit. Hindi mo kuha ng plastic. Unboxing kayo guys. Kanindot sa kuha guys, oh. Sao man eh. Naka-sealed man. Kini. Do not accept sales broken. Duha din eh. Paano din eh. Guys, Galaxy S24 Ultra. Ayan. Okay. Alright guys. Sus, grabe guys. Tulong ka po kamera. Duha. Walay charger. Siguro doon charger guys. Okay. Ano siya guys ang charger. Nadali ang charger guys. Ang charger guys. Charger bago guys. Ako dali pin pang kuan tanggal sa SIM card. So balik guys. So kini guys. Magpasok pa ta sa duwa ni guys. Parang duo SIM card guys. Atong isulod direct bago guys. Yan. So dili sa nato i-on guys kay kailangan ko pa ng registration dili guys sa ano sa number sa duo guys. Okay?